डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। मोटिवेशनल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि वक्त बहुत कीमती है। आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। एक मर्तबा डॉक्टर ग्राहम बेल की किताबों की दुकान पर एक ग्राहक आया। ग्राहम बेल बहुत बड़े सेल्समैन थे। उन्होंने एक बोर्ड लटका रखा था, एक दाम। ग्राहक ने एक किताब पसंद की, उसकी कीमत पूछी तो उन्होंने कहा 2 पाउंड। ग्राहक कहने लगा कुछ कम नहीं होगी। डॉक्टर बेल ने बोर्ड की तरफ इशारा किया। ग्राहक कहने लगा 5% तो कमीशन मिलना चाहिए। ग्राहम बेल ने कहा अब इस किताब की कीमत 2 पाउंड 10 पैसे हो गई है। अब ये क्या कह रहे हैं मोहतरम, आप 2 पाउंड 1 शिलिंग दे दें, नहीं तो किताब रख दें। ग्राहक कहने लगा आप बड़े अजीब आदमी हैं। बेवकूफ़ आदमी, किताब के साथ मेरे वक्त की कीमत बढ़ती जा रही है। जब एक मर्तबा बोर्ड पर लगा दिया है तो इसमें बहस करके अपना वक्त बर्बाद करके मेरा वक्त क्यों ख़राब कर रहे हो। आपको अब वही कीमत देना होगी जो मैं कह रहा हूँ। ग्राहक शर्मिंदा ज़्यादा कीमत देकर चला गया। वक्त की अहमियत देखिए आपने। किसी ने वक्त को दौलत इसीलिए कहा है। ये कहना बिल्कुल ठीक है। अपने वक्त की ही कीमत हम वसूल करते हैं। जितने घंटे नौकरी या मजदूरी करते हैं इसका पैसा हमें मिलता है। ओवर टाइम का भी पैसा हमें घंटों के हिसाब ही से मिलता है। इस तरह वक्त की ही कीमत सबसे ज़्यादा है। हम अपने वक्त का ही ठीक इस्तेमाल करके मालदार बन सकते हैं। सबसे पहले हमें वक्त की कीमत को समझना होगा, इसकी अहमियत को जानना होगा। हम में से ऐसे कितने हैं जो इसकी अहमियत जानते हैं? आप अपना हिसाब खुद लगाएं। पूरे दिन में आप अपने वक्त का कितना सही इस्तेमाल करते हैं? ईमानदारी की बात है, अपना वक्त हम ज़्यादातर सुस्त, खामोशी से या राग रंग की महफिलों और दूसरों को चक्कर देने में बर्बाद कर देते हैं। दिन और रात के 24 घंटों में शायद ही 4 घंटे हम असली रूप में अपना काम करते हों। अब आपको इतने ही वक्त की कीमत मिलेगी, इससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं। इस वजह से अगर आपका मन दुखी रहता है, आप गरीब हैं या ज़िंदगी गमज़दा है, तो इसमें कसूर किसका है? आप खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले तो आप वक्त की कीमत को जानें। एक दुकानदार अपनी दुकान पर तब ही कामयाब हो सकता है जब वो हमेशा अपनी गद्दी पर, सीट पर, अपने ठिए पर बैठा रहे, चाहे उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक ना आए। कुछ लोग इसकी दुकान पर ग्राहक ना देखकर रुक जाते हैं। अगर वो गपशप लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा ग्राहक दुकान पर किस चीज़ को देखकर आगे बढ़ जाता है। एक कामयाब दुकानदार का कहना है कि दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, कोई बात नहीं, अपनी दुकान वक्त पर खोलें, अपने वक्त पर बंद करें। एक भी ग्राहक अचानक आकर आपका सारा नुकसान पूरा कर सकता है। असल में कामयाब दुकानदार की ये निशानी है। अगर आप दुकानदारी पर कुछ तवज्जो ना देंगे तो कुछ कमा नहीं सकेंगे। हर एक काम में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना ज़रूरी है। आदमी को अपने असूलों का पक्का होना चाहिए। जॉर्ज डगबिल एक मशहूर जौहरी सुनार थे। उनकी दुकान का वक्त 8 से 12 बजे, फिर उसके बाद लंच यानी कि 12 से 2 बजे लंच का वक्फ़ा, फिर उसके बाद वो दुकान का शटर यानी कि शाम 8 बजे वो दुकान का शटर नीचे कर देते। एक दिन उनके मुलाजिम ने शटर नीचे किया और अभी ताले नहीं लगाए थे तो एक ग्राहक आया। वो कहने लगा मुझे $5 लाख का जेवर चाहिए। तो डगबिल कहने लगे आप कल तशरीफ़ लाएं मोहतरम, दुकान का शटर हम गिरा चुके हैं। दुकान के बंद होने का वक्त हो गया, बल्कि आपसे बात करते हुए 7 मिनट ज़्यादा हो गए। अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कल ही तशरीफ़ लाएं। साफ जवाब सुनकर ग्राहक वापस चला गया। दूसरे दिन हकीकतन वक्त पर आने पर उस ग्राहक के रवैया से वो बड़ा खुश हुआ, यानी कि डगबिल बहुत खुश हुआ कि अब आप ठीक वक्त पे आए हैं।
اس کو اس بات کا یقین ہو گیا، گاہک کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اپنے وقت کا اتنا سچا اور کھرا ہے تو یہ کاروبار میں بھی سچا ہوگا، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا وہ دھوکہ نہیں کرے گا۔ تو وقت کی پابندی سے انسان سوچ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ جو شخص وقت کا پابند ہے وہ آپ سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنا کوئی بھی کاروبار کریں، اس کے اصول اور قوانین پر سختی سے عمل کریں، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ وقت کی قیمت کو جو لوگ جان جاتے ہیں وہی اس زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ امیر اور دولت مند وہی بنتے ہیں جو وقت کو صحیح اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ تو کامیاب کاروبار کے لیے کچھ باتیں ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے ایک کامیاب کاروباری، کامیاب دکاندار، کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ ان اصولوں میں جو کامیاب لوگوں نے بیان کیے ہیں ان کی ہم ایک ترتیب دیتے ہیں آپ کو۔ اس میں سب سے پہلا، وقت کا بہترین استعمال کریں، اپنے کاروبار میں ایماندار رہیں، بیچنے کا بھاؤ تھوک والے اور پرچون والے دونوں کے لیے یکساں رکھیں، یعنی کہ آپ تھوک میں بھی اسی حساب سے دیں جتنا آپ پرچون کے حساب میں دیتے ہیں۔ جھوٹی باتیں نہ کریں، سرکاری لوازمات کی چوری نہ کریں، یعنی کہ جو گیس، بجلی اور پانی کا بل ہے اس کو کبھی چوری نہ کریں۔ ادھار مال دیں نہ لیں، ہر ایک دن کا حساب اسی دن پورا کریں، مال میں گھٹیا پن نہ آنے دیں۔ کسی کو میعادی چیک نہ دیں اور نہ لیں۔ میعادی یعنی کہ جو ہوتا ہے کہ اس اگلے پہلی کا یہ چیک ہے، ایڈوانس چیک جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہر ایک کام میں وقت کی پابندی کریں، آرڈر لینے کے لیے غلط طریقے سے نہ اپنائیں، دوسروں کی مال کی نقل نہ کریں، خود سارے کام کا جائزہ اپنے آنکھوں سے لیں، اپنے ہاتھوں سے لیں۔ ہیلپروں اور ملازمین کا اعتماد بھی حاصل کریں، مقررہ وقت پر سب کی تنخواہیں ادا کریں، کسی بھی ملازم یا مددگار کو ایڈوانس تنخواہ نہ دیں، ایجنٹوں کی مدد کا درست استعمال کریں، کم خرچ سے کام لینا سیکھیں، تکبر نہ کریں، سادہ زندگی بسر کریں۔ یہ باتیں تو بہت آسان، ایسے سادہ سی لگتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیا جائے تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام۔